Tuhan mau membuka mata hati kita, mau memperlihatkan pernyataan-pernyataan Tuhan, nubuat-nubuat yang sudah terjadi mulai digenapi. Artinya Tuhan mau memperlihatkan kepada bangsa-bangsa ada satu kitab untuk membuat manusia hidup toleransi dan damai. Itu adalah Injil keselamatan. Saya mulai dari akar sejarah. Maka hari ini saya berbicara tentang Ismail. Apa yang harus kita lakukan terhadap Ismail? Saudara-saudara, saya datang dengan agak banyak tim hari ini yang mungkin yang bersaksi ada turunan nabi, ya. Saya mau panggil dulu, saya sendiri jadi orang Kristen sudah merasa aneh. Kok bisa-bisanya saya guru Al-Quran tiba-tiba bertobat terima Yesus. Saya kagum dengan rancangan Tuhan. Loh sekarang kok ada turunan nabi, kok bisa-bisanya jadi orang Kristen. Kita tepuk tangan dulu saudara-saudara. Ana urid ila akhi George takuddam ilal amam limadha tantakil minal Islam idal masihi khudi hada yamkin hunak. Ya. Saya ingin Anda maju untuk mengatakan sesuatu, kenapa kok kamu bisa jadi orang Kristen, pindah dari Islam menjadi orang Kristen. Ini kan aneh. Tafadhol. Shalom. Shalom. Ismi Ali Al-Attas. Nama saya Ali Al-Attas. Min al-Yaman. Dari Yaman. Al-Yaman la yujad fiha Masihiyun. Di Yaman tidak ada orang Kristen. Wa la yujad fiha kanisa. Tidak ada gereja. Wa la yujad fiha hatta al-kitab. Sampai Alkitab pun tidak ada. قصتي بدأت عندما كنت في المدرسة الابتدائية عندما كنت صغيرا. Cerita saya awali tatkala saya masih di SD. في الوقت الذي كنت أعود فيه من المدرسة إلى البيت. Tatkala saya pulang dari sekolah ke rumah. أحب في هذا الوقت مشاهدة فيلم كرتون. Ketika itu saya ingin sekali nonton film kartun. هذا كان قبل صلاة المغرب. Terjadi film itu diputar sebelum sholat maghrib. ولكن أبي في هذا الوقت. Akan tetapi bapak saya يحب أن أذهب إلى المسجد لأقرأ القرآن قبل صلاة المغرب. Dia menginginkan saya untuk segera pergi ke masjid lalu membaca Al-Quran sebelum sholat. فأقول له انتظر. Saya bilang kepada bapak saya, tunggulah sebentar حتى يؤذن. sampai ada suara في المسجد. di gereja itu. مسجد. Ya, masjid. وبعدها أذهب وأصلي. Setelah itu barulah saya pergi dan saya sholat. ولكن أبي كان لا يقبل ذلك. Akan tetapi bapak saya tidak mau menerima. فيضربني. Kemudian dia tempeleng saya. فأذهب إلى المسجد وأنا أبكي. Pergilah saya ke masjid sambil menangis. لأنه ليس من قلبي. Karena bukan dari hati saya. فقلبي وعقلي مع الكرتون. Hati dan pikiran saya tertuju kepada film kartun. وليس مثل الآن أنا جئت الكنيسة من قلبي. Beda dengan sekarang saya datang ke gereja dengan suka hati. وبعدها عرفت لماذا كان أبي يضربني. Setelah itu barulah saya mengerti kenapa bapak saya memukul saya. لأنه كان يتبع حديث محمد. Karena dia mengikuti hadis Mr. M. محمد. Ya, Mr. M. Sudah tahu semua mereka. M. الذي يقول. Yang berkata, علموا أولادكم الصلاة ل7. ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun. واضربوهم عليها ل10. Dan pukullah dia umur 10 tahun. فلذلك كان أبي يضربني. Itulah sebabnya bapak saya tempeleng saya. لأن الإسلام كل شيء فيه بالقوة. Karena Islam itu selalu dengan kekerasan. وبعد أن كبرت قليلا أرسلني أبي إلى معهد عالي.
Setelah dewasa sedikit, besar sedikit, bapak saya mengutus saya ke sekolah lebih tinggi لتعليم العلوم الإسلامية untuk belajar ilmu-ilmu keislaman. وتخصصت في الحديث. Dan saya spesialis di hadis. في هذا المعهد قرأت الكثير من الكتب. Di sekolah ini saya baca banyak kitab-kitab. من ضمن هذه الكتب كتاب صحيح مسلم Di antar kitab itu ada kitab Sahih Muslim والبخاري. dan Bukhari. قرأت في هذه الكتب أحاديث غريبة. Saya banyak baca di hadis-hadis ini hal-hal yang aneh. سوف أذكر منها حديثا واحد فقط. Mungkin saya ceritakan satu saja yang menggoncangkan iman saya. اسم هذا الحديث حديث رضاعة الكبير. Hadis ini judulnya menyusui orang dewasa. جاءت امرأة إلى محمد. Datang seorang perempuan ke Mr. M, اسمها سهلة. namanya Sahlah. هو محمد وليس مستر إم. Oh ya, Muhammad. Dia senang sekali dengan ini. Ya suka-sukanya saya kan. Namanya terjemahan. Kamu kalau ngomong sendiri kan nggak mengerti itu orang-orang. Dikiranya bahasa roh gitu. لذلك يجب أن أتعلم إندونيسي. Itu sebabnya saya harus belajar bahasa Indonesia katanya. فتقول لمحمد يا رسول الله أنا عندي مشكلة. Ibu itu bilang kepada Nabi, ya Muhammad, saya punya masalah. يقولها ما هي مشكلتك؟ Apa masalah kamu? تقول زوجي أبو حذيفة Tentang suami saya, Abu Hudzaifah. عندما يعود إلى البيت Tatkala suami saya datang ke rumah pulang, وعندي صديق في البيت اسمه di rumah سالم itu ada sahabat saya namanya Salim. أحس في وجهه الغيرة ولا يتكلم. Saya melihat suami saya cemburu berat di mukanya dan dia nggak ngomong-ngomong. فماذا أفعل يا رسول الله؟ Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? فينظر إليها محمد Kemudian Mr. M melihat ibu itu. ويقول لها ارجعي إلى البيت Dia bilang, pulanglah kamu ke rumahmu وأرضعيه. dan susuin laki-laki itu. تقول كيف أرضعه يا رسول الله وهو ذو شارب ولحية؟ Bagaimana mungkin saya mau menyusui laki-laki itu, dia sudah berkumis dan berjenggot. يقول لها أرضعيه ولن يغضب زوجك. Pulanglah dan lakukan itu, nanti suamimu nggak marah. فذهبت سهلة إلى البيت Kemudian Sahlah pulang ke rumahnya وأرضعت سالم dan dia menyusui si Salim. ثم عادت إلى محمد Kemudian dia balik lagi ke Nabi, تقول لقد أرضعته saya sudah susuin dia. وزوجي لن يغضب Mak- وزوجي لم يغضب. Dan suami saya nggak marah jadinya. فكيف أنا أصدق أن هذا الرجل نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya pengajaran macam begini adalah pengajaran Nabi? الحديث هذا الآن صدرت فيه فتوى في مصر وفي السعودية. Hadis ini telah melahirkan satu fatwa di Mesir dan di Saudi. في جامعة الأزهر أستاذ علم الحديث دكتور عزت عطية Di Universitas Al-Azhar Kairo ada Ustadz Profesor Izzat Atiyah. أصدر فتوى تقول Isi dari fatwa itu berkata, المرأة في البيت يجب أن ترضع سائقها والطباخ والسفرجي. ibu rumah tangga rumah itu boleh menyusui sopir-sopirnya dan para tukang masak dan safroji, artinya يقدم الطعام. yang penyaji makanan. وأيضا الزميلة في العمل في المكتب يجب أن ترضع زميلها. Demikian juga wanita-wanita pekerja di kantor boleh menyusui teman sekantor. فأنا أريد أن أذهب إلى مصر. Saya ingin pergi ke Mesir. Mau nyusu kamu? Aduh, udah di Indonesia saja. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. فكيف أنا أصدق أن هذا تعاليم من نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya hal ini adalah keluar dari seorang nabi? وعرفت بعدها أن محمد ليس لديه أي معجزات. Dan saya banyak belajar, mengertilah saya bahwa dia bukan nabi. سألت الدكتور في المعهد ما هذا الحديث؟ Saya tanyakan kepada dokter hadis apaan ini. فقال لي اقرأ الحديث. Dia bilang kepada saya, baca.
فقرأت الحديث أمام الطلبة في الفصل، Kemudian saya baca hadis itu di depan mahasiswa. فكل الطلبة قاموا يضحكون، Semua teman-teman saya tertawa. فهو حس بالخجل، استحى. Dan kemudian dokter itu merasa diejek dan ditertawakan dan dia malu. فضربني على وجهي Dia tempeleng saya. وقال لي اخرج من الفصل، Dia bilang kepada saya, kamu keluar dari kelas, أنت شيطان. kamu setan. قلت له هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد. Saya bilang kepada dosen saya, ini bukan omongan saya, ini omongan dosen Nabi. وخرجت بعدها وبدأت أقرأ الكثير بنفسي. Maka keluarlah saya dari kelas itu, dan setelah itu saya memulai mempelajari secara didaktik sendiri. Saya banyak membaca hadis-hadis. إنه لا يوجد لديه معجزات Dia tidak punya mukjizat. وليس مثل يسوع الرب Berbeda dengan Yesus Kristus. الذي لديه الكثير من المعجزات، Dia memiliki banyak mukjizat, الذي يحيي الميت menghidupkan orang mati, ويشفي الأعمى orang buta melihat, والمريض يقوم ويمشي orang ويتحرك. sakit bangkit jalan, فهذا لأنه إله. karena dia adalah Tuhan. وبالنسبة للقرآن، Dan sebab Al-Quran pula, في القرآن كثير من الآيات تعلم القتل والإرهاب. banyak sekali di kitab suci itu memerintahkan membunuh manusia lain dan melakukan teror. مثل سورة البقرة آية 191 Misalnya ayat surat kedua ayat 191 تقول الآية: dikatakan, واقتلوهم حيث ثقفتموهم bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. dan usirlah mereka di mana kamu diusir. هذه الآية تعلم القتل. Ayat ini mengajarkan membunuh manusia lain. وفي سورة التوبة آية 29 Dan di surat At-Taubah ayat 29 تقول الآية: dikatakan, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, ولا يحرمون ما حرم الله tidak ورسوله mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, ولا يدينون بدين الحق dan tidak beragama dengan agama yang benar, من الذين أوتوا الكتاب. yaitu orang-orang yang diberi kepada mereka Alkitab. إذن هذه الآيات تعلم القتل. Ayat ini menyuruh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. وفي سورة الأنفال آية 60 Dan di surat ke-8 ayat 60, تقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة dan persiapkanlah segala sesuatu daya upaya dan tentara-tentara ومن رباط الخيل dan kuda-kuda yang terikat lehernya ترهبون به عدو الله وعدوكم. untuk menteror musuh-musuh Allah dan musuh orang beriman. فهذه الآية تعلم الإرهاب. Maka ayat ini menyuruh terorisme. بعيدة كل البعد عن كتاب المقدس. Berbeda secara diametral dengan perjanjian baru. مثل متى 5 آية 44 Misalnya Matius 5 ayat 44. يقول يسوع الرب: Berkata Tuhan Yesus, اليوم أقول لكم hari ini saya berkata kepadamu, أحبوا أعداءكم kasihlah musuhmu وصلوا من أجل الذين يضطهدونكم dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. agar kamu pun dikasih oleh Bapa di sorga. فهذه الآية تعلم المحبة. Ayat ini mengajarkan kasih. فيجب علي أن أتبع هذه الآيات وليس آيات محمد. Akhirnya saya harus ikuti ayat ini. وأشكر الرب يسوع كثيرا Dan saya terima kasih kepada Yesus لأنه هو Kristus. الذي اختارني ولم أختاره. Dia telah memilih saya, bukan saya yang memilih dia. وبعدها خرجت من اليمن وذهبت إلى إسطنبول Akhirnya saya keluar dari Yaman, pergi ke Istanbul لأتعمد. untuk dibaptis. فطلبت من باب الكنيسة أن يعمدني. Saya minta kepada hamba Tuhan itu supaya dia membaptis saya. فقال لي: من أين أنت؟ Dia bilang kepada saya, kamu dari mana? فقلت له: من اليمن. Saya dari Yaman. فقال لي: انتظر حتى أتأكد. Oh, kalau Nasihat begitu kelamin. kamu tunggu dulu. فانتظرت 6 أشهر Saya tunggu 6 bulan. حتى تأكد أنني لست مسلما نهائيا. Hingga pendeta itu yakin bahwa saya sesungguhnya bukan orang Islam. وبعدها قال لي: سوف أعمدك في يوم عيد الفصح المجيد. Dan dia bilang kepada saya, kamu akan dibaptis pada hari Paskah Agung عام 2004. tahun 2004. فصحيت في الصباح يوم الفصح.
Saya bangun pagi-pagi untuk dibaptis. وبعدها أدخلني في حوض في الكنيسة Kemudian saya dimasukin di kolam itu. 3 مرات باسم الأب والابن والروح القدس. Lalu saya dikelepin dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. وبعد أن خرجت من الحوض Tatkala saya muncul dari air, قال لي الآن اسمك جورج وليس علي. nama kamu sekarang George, bukan Haleluya. Ali. وأشكر ربي يسوع كثيرا الذي ساعدني Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menolong saya, وأخرجني من الظلام الذي كنت فيه إلى النور. yang telah mengeluarkan saya pindah dari kegelapan menuju terang benderang. وشكرا. Thank you.